हा हा हा। हेलो बादर इज कमिंग ऑफ द आई एम डेंजर बॉय भविष्य बाबा। तो तुम्हारा क्या अवस्था? हेलो। यह एक लेवल की आईडी बट वाओ जोस ब्रदर हेलो। हाँ ब्रदर बोलो। इरोर भाई यूट्यूबर। नहीं मेरा यूट्यूबर सब्सक्राइबर नहीं है, मेरा 1K सब्सक्राइबर हो गया। वाओ नाइस ब्रदर आई एम ऑफ द प्राउडली फुल यू कैन हैव यूट्यूबर। ब्रदर योर यूट्यूब चैनल नाम किता है? मेरा 7H हीरो गेमिंग है। 7H इरोर गेमिंग है राइट। या मेरा के एक तो या करूँगा ठीक है ये की बोले सपोर्ट करूँगा सपोर्ट। सपोर्ट नहीं मेरा सब्सक्राइब करोगे? यस यस सब्सक्राइब तो करूँगा। तो मेरा के एक तो तुम्हारा यूट्यूब चैनल থেকে सब्सक्राइब करूँगा কারণ मैं एक टिकटॉकर होता है पाশাপাশি यूट्यूबर होता है। ओके ब्रदर हेलो। হ্যাঁ ব্রাদার বলেন। ब्रदर योर भाषा कौन हने? ভাষা গুনা না ভাষা मेरा নরসিংদী নরসিংদী। वाओ नाइस ब्रदर नरसंदी इज द मेरा गर्लफ्रेंड ये मेरा एक्स गर्लफ्रेंड सिलो तो और भाषा होता है ये नरसंदी। और ठीक है मेरा बैकअप कर दिया। ब्रदर या नरसंदीर माइयार स्किन तो या क्यूट क्यूट কিউট হ্যাঁ ভাই কিউট কিন্তু আসলে পড়াইছো কয়টারে? ব্রাদার ইয়া অনেক কষ্টের পরে একটারে পটাইছিলাম 3 বছর পিছে পিছে ঘোরার পরে কিন্তু আসলে পরে দেখি একটা পোলার লাগে কথা কয় না তো অবশেষে সফল হইছে না? না 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 এখনো সফল হয় নাই ব্রাদার। ব্রাদার আই এম বোরিং ফিল করতেছি বুঝছো ব্রাদার এই যে ইও কি ইংলিশ পারোঙ্গা? नहीं इंग्लिश नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोल रहा है। ব্রাদার আই এম তো আবার ইংলিশ ছাড়া বলি না। ইয়া বিষয়টা হলো ব্রাদার কিছুদিন আগে ওই যে ইয়ে গেছিলাম সুইজারল্যান্ড ওইখানে যাইয়া ওই যে সুইজারল্যান্ডের প্রেসিডেন্টের ভবিষ্যৎ বলছিলাম তো এবার ইংলিশ শিখাই দিচ্ছে। अच्छा ब्रदर ब्रदर यो कौन क्लास से उठूंगा? मेरा नहीं है, मेरा क्लास नहीं है, मेरा SSC दिए मेरा 2021 साले। ब्रदर सेम यू ब्रदर मैं 2021 साले एसएससी दूंगा पर एसएससी ते पास नहीं करूंगा एरपरे मैं रिक्शा चलाऊंगा। এখন বাংলা বলো, বাংলা করতে ইংলিশে কি করো? ব্রাদার নো ব্রাদার আমি সব দেশের ভাষা পারি ব্রাদার। আমি এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি কিন্তু ব্রাদার আমি এবার এই যে ইংলিশে ভাই ডিগ্রি পাই। অনার্স পাস করবো কবে? ডিগ্রি দিছো না? You confoundly I am is example not मेरा brother what your language brother what your name? My name is Mohin. Wow nice name Josh wonderful very nice full brother বলতেছি I am হ্যাঁ brother শুনতেছি তুমি খালি কোয়া তো আমি কই দেব শুনতে তাই। হ্যাঁ ঠিক আছে I am এখন नाइट तो ये या बासाয় যায়া मैं डिनर कर दिया है डिनर करते है परे खाऊंगा खाया घूमाऊंगा। हाँ ठीक है खावा दावा करे रेस्ट करो दाओ। ओके मैं योर यूट्यूब चैनल जे या जे सब्सक्राइब कर दिया है। हाँ ठीक है धन्यवाद है। ओके लव यू है तो होता है যে मैं चल गया जाऊंगा। তো গাইস প্র্যাঙ্কটা কেমন হয়েছে তোমরা কমেন্টে জানাও। আর ওই নাকি একটা ইউটিউবার তো কোন ইউটিউবার জানি না বাট আমরা ওর ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেখুন যে ভাই কেমন ইউটিউবার। তো ওর ইউটিউব চ্যানেলের নাম নাকি 7H ইরোর গেমিং। তো আমরা 7H ইরোর গেমিং চেক দিয়ে দেখবো। সো সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ। আগে মরলে কি ক্ষতি।